રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ અનાજના ભાવ તારીખ 22/7/2025 20 કિલો। કપાસ બીટી 1300 રૂપિયાથી 1679 રૂપિયા। ઘઉં લોકવન 497 રૂપિયાથી 527 રૂપિયા। ઘઉં ટુકડા 500 રૂપિયાથી 581 રૂપિયા। જુવાર સફેદ 700થી 895 રૂપિયા। જુવાર લાલ 700થી 850 રૂપિયા। જુવાર પીળી 350થી 435 રૂપિયા। બાજરી 310થી 408 રૂપિયા। તુવેર 950થી 1317 રૂપિયા। चना पीड़ा 1000 रुपया 1236 रुपया। चना सफेद 1250 रुपया 2121 रुपया। अड़द 1100 रुपया 1433 रुपया। मग 1310 रुपया 1621 रुपया। वाल देसी 930 रुपया 1200 रुपया। चोड़ी 900 रुपया 1760 रुपया। मठ 1250 रुपया 2150 रुपया। वटाणा 931 रुपया 2050 रुपया। कड़थी 650 रुपया 825 रुपया। राजमा 950 1515 रुपया। सींगदाणा 1400 रुपया 1520 रुपया। मगफड़ी जाडी 930 रुपया 1180 रुपया। मगफड़ी झीणी 915 रुपया 1160 रुपया। तली 1450 रुपया 1906 रुपया। सूरजमुखी 1325 रुपया। एरंडा 1182 रुपया 1295 रुपया। अजमो 1100 1500 रुपया। सुवा 800 1300 रुपया। सोयाबीन 800 824 रुपया। सींगफाड़ा 950 रुपया 1360 रुपया। काळा तल 2860 रुपया 3943 रुपया। लसण 560 रुपया 1000 रुपया। धाणा 1171 रुपया 1440 रुपया। धाणी 1280 रुपया 1464 रुपया। वरियाड़ी 1025 रुपया 1375 रुपया। जीरु 3440 रुपया 3700 रुपया। राई 1220 रुपया 1490 रुपया। मेथी 860 रुपया 1300 रुपया। ईसबगुल 1150 रुपया 1500 रुपया। असेरियो 950 रुपया 1160 रुपया। कलोंजी 2750 रुपया 4100 रुपया। रायडो 1130 रुपया 1280 रुपया। रचकानो बी 4800 रुपया 5900 रुपया। रोज राजकोट मार्केट यार्ड अनाजना भाव जाणवा माटे अमारी चेनलने लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो मित्रों।